Tipramotha long live, Tipramotha long live, Ubagra long live, Diri BJP yakare Tipramotha Panarabajun Khaba Kuba Lamshogo. হামবাই যতন তিনি মহারানী বিসি ni মাইচাং কামিও তিনি কাইসা লামসংমান পান্ডা ও পান্ডাও 13 ফ্যামিলি ni 37 বুতার চিনি টিপ্রামথা থানসানি বানাও বরক ফাইরুম ফাইকা जों बरकनो टिप्रामथानि उंगै तै थानसानि मारिनि उंगै जों बरकनो लामसुगो बेले बेले हामबाय ननो जतनो टिप्रामथा फेमिलि बागै बरकनि मनो जे थानाय बरकनो बिजेपिओ फायगाय लामा खलायरिनाय कालबाल खलायरिनाय अनेक किछु आमा हागे प्रतिश्रुति रुय बरकनो बिजेपि रो फेमलका ताबुक इलेक्शन परे बरक साइमा काजे ओ बिजेपि रो बरकनो बानिमानि आबन बागै बिजेपि नि पार्टिनो बरक हामजागलिया बिजेपि पार्टिनो याकरै Tinitini Tipramothani Borok Bana Pairom Paika, Ambergis in Bono Beleke Lamsogo, Boroni Cooktish and Cox Mono Samakaze, BGB High Party, Borok Kuno Mante Shokta, Manan in Nuhuya, Avon Bagay, Tini, Paitago, Sini Habubagrani, Yagam Pagaboro, Ambergis in Bono, Hino Haitesha Lamsogo, Simanoze, Ankasa Monoco, Casanamusogo, BGB, CPM, but just a party those Anzani Hamzamanis and Klein Mano, Hypano. Bo party khlaikai sini do phani bage kahamangnai sin do phani bage khorang krak khaiti saimanai o party no tini borok yapri rikha sungnugo BJP hai party CPM hai party o kabang ma sini kotor tiprasali darok tong haipano sini do phani bage o krak thaisapan saragya kintu sung tipramotha bodol sung sob samena do phani bage jatini bage kok sai tongo je sini jati muthangja sak sin do pha muthangja sak sung sawine tongnai sung khorang tisawin tongnai aun bage তিনি যে ফান্ডের ন বেলাইকে লামসগো বংন সাজাফো যে বিজেপি পার্টি ওয়ার্ল্ডনি যতনছে কটর পার্টি ইন্ডিয়াनि নাম্বার 1 পার্টি তিনি আং নংनि মিডিয়াनि बिसिंथि सानान मुसुंगो বিজেপি हाई पार्टी ওয়ার্ল্डनि যতनছে लार्जेस्ट पार्टी ngै मानो इन्डियानि नाम्बार 1 पार्टी ngै मानो आं साना मुसुंगो त्रिपुरा हाई राज्यओ বিজেপিया सीपीएम बया त्रिपुरामथा যতनছে कटर पार्टी त्रिपुरामथा त्रिपुरा राज्यओ हासि आबन बगै Tipramotha karoi Tipra Rajyo kuno kotor party krei abuni praman जों थानाय एडिसि इलेक्शनो 28 सीट नि बिसिंगो 24 नारगै जों खुनुगै रेखा जे म त्रिपुरा राज्यनि जतनसे कतर पार्टी साबो म त्रिपुरा राज्यनि जतनसे कतर पार्टी गाय त्रिपुरामथा पार्टी चिन बोबाग्रानि पार्टी প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়